Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a otro sábado random. Espero que la estén pasando bien, que estén teniendo un fin de semana entretenido. Yo estaba pensando así como los locos, que tengo rato que no... pensando así como los locos, que tengo rato que no... ay, perdón, estaba esto en loop. Hola Keila, ¿cómo estás? Les decía que estaba pensando que hace rato que no juego con Lindys. Y eh, nada, quería como ponerme a inventar cositas hoy. Porque a mí una de las cosas que más me gusta de, en general de trabajar mix media es el color, ¿no? Y realmente, hola Charo, los Lindy me dan mucho color. Y tenía rato que no trabajaba con ellos. Y quería aprovechar, para los que no saben, hacer un poco de contarles cómo funcionan. Y ustedes me oyen hablando todo en español y no me recuerdan que tengo que traducir esto al inglés. Pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer hoy, sobre que se me está cayendo todo se me está cayendo, es hablar un poquito de eso de los lindis. Um, yo sé que todos están acostumbrados a usar los magicals, que son los tarritos de polvitos como estos. I know that all of you are used to the magicals that is the powder. Pero mi primer amor con los lindis fueron los sprays. Y bueno, Charo, que ha estado más tiempo alrededor de mis locuras, sabe que eso es así. But the truth is, my first love was with the sprays. And Charo, that has been around, know that that's the truth. Los sprays de Lindys venían en 4, pero ahora vienen en 3 modelos. Uno, que son los Starburst sprays, que tal como dice la palabra, son una explosión de color. First one are the Starburst, that, as the word say, they are explosion of color and shine. Luego están los Flat Fabio, que tal cual, si lo ven en el fondo, los Starburst tienen una gran cantidad de mica en el fondo. Me estoy congelando. ¿Por qué me estoy congelando? Los Starburst tienen una gran cantidad de mica en el fondo y creo que ahora estoy sin... No tengo muy buena señal. Déjame ver si puedo cambiar esto. Sorry, I think I don't have a great signal, so I need to change. Ya se arregló. Bueno, les decía que los Starburst tienen una cantidad interesante de mica en el fondo y que los Flat Fabio solamente son color. As I told you, the Starburst has a very large amount of mica and shine, and the Flat Fabio, they're only color. La otra versión que tenemos de los sprays de Lindys son estos, que son los Moonshadow Mists. Los Moonshadow básicamente son chocolates, porque todos los Moonshadows son chocolates. The Moonshadows are all brown, because they are basically all brown. La diferencia la hace que tienen mica de diferentes colores. The difference is that they have mica from different colors. Así que voy a agarrar un pedazo de papel de acuarela. Si ven, saqué 3 colores que son bastante parecidos. As you see, I bring out 3 colors that are very similar. Para darles un ejemplito rápido de cómo pintan. Que voy a sacar un papel de acuarela. So I'm bringing watercolor paper. So you can see. Para que puedan ver la diferencia de cómo se ven.
Empecemos con los Starburst. Este color es el Sweet Violet Purple Teal, que es uno de mis favoritos. Let's start with the Starburst. This is the Sweet Violet Purple Teal. It's one of my favorite. A los spray también le pueden echar agua, igual que le echan a los Magicals. Y los mueven. And you move it like that. Están los Flat Fabio. Acuérdense en qué parte pusimos cada cosa. Remember which part we put everything. Y luego tenemos los Moonshadow, que también estamos. Ahora vamos a secar. Now let's dry. Disculpen el ruido. Hi Kat, how are you? Disculpen que esto va a tomar un minuto, pero antes de hacer el proyecto quería realmente enseñarles cómo se ve cada color. Sorry that this will take a minute, but I really want to show you how each one of the colors works before we do the project. Voy a quitar el exceso con un papel. No me gusta quitar el exceso con el papel porque cuando ustedes ponen el papel, sobre todo en los Starburst, van a perder parte de la mica porque siempre está en la superficie. Hi, how are you, Maddie? I would say that I really don't like to dry with the kitchen paper because as you can see, when you the shimmer is always in the surface. So when you dry patting, you take a lot of the shimmer in the paper. Pero como este no es el proyecto final, sino solamente le estoy dando un ejemplo, no me importa. But since this is just an example and not the final project, I really don't mind. Ok, esto no está 100% seco, pero podemos ya ver los ejemplos. This is not 100% dry, but we can see the difference. Este que está aquí, se ve claramente el brillo de la mica. Ese es el Sweet Violet Purple Teal. And you can see the shimmer perfectly, you know, this area, you see the color and the shimmer. Este que está acá es el Flat Fabio, este es el Hibiscus Rose. Y ustedes pueden ver claramente el color, es súper brillante. Y aquí pueden ver el Moonshadow, que aquí se nota más. Es chocolate, pero tiene un brillito morado. This is brown,
but it have this purple shine that is not from the other color. It's the shine that it has. Todos los Moonshadows son chocolates. Así que no se confundan. A pesar de que pareciera que tienen diferentes colores, al final todos los Moonshadows son chocolates. Don't confuse yourself. Even if they have a hint of color, all the Moonshadows are brown. Different shades of brown, different shimmers, but they are all brown. Okay. Este es un poquito de el experimento que les quería hacer el día de hoy. It's a little bit of the experiment, so you know the three kinds of sprays that Lindys have. Para que vean los tres tipos de sprays que tiene Lindys. Antes, en el año de la pera, ellos tenían estos colores. Before, like 3 years ago, they have these colors. Estos son los Starburst Squirts, que son en realidad pintura de acrílico con mica. These are acrylic paints with mica. Ya están descontinuados, they're discontinued. And, y los colores ahora vienen en Magicals. And the colors are there came right now in Magicals. La belleza que tenían ellos es que a la hora de aplicarlo se comportaban como un Magical, pero a diferencia, perdón, se comportaban como un spray o como un Magical, pero la diferencia es que se quedan permanentes. The beauty of this is when you apply, they work like Magicals, but they dry permanently because they are acrylic. Pero no tienen el mismo punch que puede tener, por ejemplo, una pintura acrílica. But they don't have the same punch that may have acrylic paint by itself. Por supuesto, como toda producto que su base es agua, se puede aplicar en capas. Of course, as every color that is water-based, you can apply it in layers. And it works great. Dato curioso, si ustedes aprietan duro de lejos, van a tener un mist parejo, pero si aprietan cerca van a poder tener pequeñas gotas. Fun fact about the pump of the Lindys spray: if you spray hard, you're gonna have the big mist, but if you do it small like this, you will have the droplets. Así que con el mismo pump pueden tener diferentes acabados. So with the same pump, you can have different finishes. A mí me gusta mover mis papeles cuando estoy trabajando los Lindys. I like to move my papers when I'm drying my Lindys, because you will end with this movement feeling. Porque al final vas a tener esa sensación de movimiento. Y terminas con bellezas. And you end up with this beautiful things. Yes and no. Maddie me está preguntando si estoy trabajando con los Moonshadows. Estoy trabajando con todos los sprays de Lindys. I'm working with all three kinds of Lindys spray. The flat Fabio, I was just showing the difference between the Starburst, the flat Fabio, and the Moonshadows. En realidad, como le estaba contestando a Maddie, que estaba enseñando la diferencia entre los Starburst, los flat Fabio y los Moonshadows. Personalmente, yo no soy muy amante de los Moonshadows, a pesar de que los tengo todos. Personally, I'm not fan of the Moonshadows, even when I have them all.
Porque cuando los compré me di cuenta que todos son chocolates. Y al final no tengo gran variedad de colores. Así que los Starburst me dan mucho más rango de trabajo. Even if I have all the Moonshadows, when I start working with them, I realize that all of them are brown. And for me, that I love color, was better to work with the Starburst because they give me a wider range of color, because I do love colors. Because at the end, I only work with like 2 or 3 Moonshadows, but I use all my Starburst. Porque al final yo uso 2 o 3 Moonshadows, pero la mayoría de lo que uso son los Starburst. Es más, les voy a dar un... Este es mi carrito de los Lindys. This is my Lindys cart. I have pretty much all the colors here in rainbow order. Los tengo casi todos en orden de... Y en el segundo piso tengo los Flat Fabio y los Moonshadows. And in the second tier, I have the Flat Fabio and the Moonshadows. So I have pretty much all the colors. Porque sí me gustan mucho los colores que me dan los sprays. Because I do love the range of colors that give me the Starburst. Entonces aquí pueden ver que este es el tipo de strikes que de acabado que dan en los ¿cómo se llaman? Por ejemplo, los Moonshadows dan este tipo de acabado encima del color. Y me gustan más, the Moonshadows give you these strikes of colors that are amazing. Y a mí me gustan más los sprays, porque me dan esta sensación de movimiento que no siempre la consigo con los Magicals. I do love the sprays more than the actual Magicals, because they give me this movement feeling that I don't get with the Magicals. I love both, but I love the sprays more. Además que la curva de aprendizaje es más sencilla. Plus, the learning curve is easier for me. Así que lo que estoy haciendo, esto lo voy a guardar y para que se seque bien, y después lo cortaré y lo convertiré en cosas que usaré después. I'm gonna put this aside to dry, and later I'm gonna cut it and do something with this. Así que vamos a un proyecto, hagamos un proyecto. Let's do a project. Voy a buscar una hoja que esté bastante plana. I'm gonna look for a page that is a little bit flat. Y les voy a pedir a ustedes que me den colores. ¿Con qué colores quieren que trabajemos? And I'm gonna give you the choice that you tell me which colors you want me to work. Not like specific colors, but like a wide range of colors that you think we can work. Give me ideas. After all, it's Random Sunday. Después de todo son domingos random, así que... Purple. Like purple? Teals and orange. Huh. That's a good combination. I like that. Teal. Let me see. Oh. This turquoise, I have teal somewhere. Cualquiera menos rosa. Anything but. Este es mi color favorito de los Lindys. This is my favorite Lindys color. Tibetan Poppy Teal. This is an amazing color. And my favorite orange is this one.
Hawksworth Orange because it has this green hue. Ok. El Teapot Purple, ese es muy lindo. This is the Teapot Purple, but I don't think it match with this. Pero lo voy a poner aquí para hacer algo. Necesito algo para combinar esto. I need something to mix this. Maybe in the orange. This. Voy a mezclar con este, que me va a dar un bonito color. This is Yellow Rose of Texas. Y les voy a contar cómo yo trabajo cuando uso Lindys en estos proyectos. And I'm going to show you how do I work with Lindys on these projects. Primero busco un plástico. First I look for something plastic. Yeah, un verde estaría cool. Green. Yo agarro un plástico que es básicamente una bolsa reciclada. I take a plastic that is basically a recycle bag. Y le pongo un papel abajo. Díganme si se me está congelando mucho la imagen porque el YouTube está un poco necio. Please let me know if the image is frozen up because YouTube is acting out today and it's driving me crazy. No, mi favorito del mundo mundial es el rojo. Mis colores siempre son más hacia el rojo. Pero ese teal me gusta mucho. Kayla is asking me my favorite colors, and I say I'm always more into the reds, but I do love Tibetan Poppy Teal. Okay. Thank you. Yo voy a agarrar. Yo adoro irme desbocada con esto, ¿no? Yo voy a poner un poquito de... A ver, esta no va aquí. Tiene que ir aquí. Okay. Pongo un poquito de agua. Put a little bit of water, just a mist. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Voy a poner el Poppy Teal. Este es el Bells of Island Green, que también tiene un azul de fondo. This is Bells of Island Green that also have a green shimmer. Y voy a hacer lo voy a mezclar con el y voy a hacer esto. I'm not going to do this. Voy a presionar. I'm going to press. And then I'm going to open up. I dry. Y le voy a añadir un poquito más de teal. And I'm going to add a little more teal. Look at this. And let's dry. Lo primero que siempre seco es el centro. The first thing I dry is always the middle. Para evitar que se vaya hacia adentro. To prevent it goes to the inside of the book. Inevitablemente se va a ir hacia el centro. It's inevitable that some of it bleeds. But it's okay.
No lo he terminado de secar. I'm not finished drying, but I'm adding some splatters. Pero voy a añadir algunas salpicaduras para darle un poco de personalidad a ese fondo. To add some personality to that background. Estas salpicaduras, igual cuando le estoy poniendo el calor, se van a ir modificando. Those splatters, when you start heating up, will change your composition. Y ahora le vamos a añadir el naranja. Now we're gonna add the orange. Important. Orange and green are not so much good friends, and they can mix to end up as a weird color. El naranja y el verde no son muy amigos, y si se mezclan pueden terminar en un color chocolate o rifuchi. Así que yo les recomiendo que cuando van a poner un color que es contrastante, traten de ponerlo en el color de transición. What I recommend you is when you're using a color that is the opposite or near the opposite, try to spray it out in the transition colors, in this case the yellow. Ustedes se fijan, cada color que ustedes le van añadiendo cambia la composición y la forma como están los colores de abajo. If you see, every color that you add change the colors that are in the bottom. Each layer affects the next. Quiero que vean el brillo. I want to see you the shimmer. Beautiful. That you will have with this. Y un gusto personal mío. A mí me gusta añadirle un color neutro. Y en este caso, mi favorito es el crème brûlée. And a personal taste of me, I always love to add a neutral color. In this case, my favorite is crème brûlée. Cream. This will not add a lot of color, but it will give like a dreamy look to the page. Esto no le va a añadir mucho color al proyecto, pero sí ayuda mucho a darle como un efecto mágico, así como dreamy.
Digo, yo podría estar jugando con estos colores forever. I could be playing with these colors forever. This is so relaxing. Esto es tan relajante. Y voy a buscar un Moonshadow precisamente para añadirle un toque sepia. And I'm adding this Moonshadow to give it a little sepia color. It's a Buccaneer Bay Blue. Y lo voy a poner solamente como en los bordes. And I'm just adding this in the edges. Hi, Princess. How are you? Happy Sunday. Quiero contarles que tengo una sorpresa que me pica la lengua por contarles. I have a surprise that I am dying to tell you, but I'm not allowed to tell you until Friday. Pero no puedo decirles hasta el viernes. Así que les pido que estén pendientes de las redes sociales porque hay un anuncio importante e interesante el viernes. So I'm asking you to stay alert on Instagram on Friday because we're gonna have this big reveal. Así está. It's almost done. Siempre me gusta secar por delante y por detrás las páginas para asegurarme que estén bien secas. I like to dry my pages back and front to be sure they are properly dry. Y como siempre le digo, no boten esto porque les va a servir. And I always tell you don't throw away these things because you will use it later. Todavía está un poquito húmedo, a little bit moist. Pero una de las cosas que pueden hacer para en este caso no es necesario porque estas páginas de este journal son muy fuertes, pero si ustedes quisieran darle más firmeza, podrían agarrar y pegar las páginas. One of the things you can do and with this journal is not necessary because it is very sturdy, but you can glue the pages when you finish like this. Y eso le va a dar más estabilidad a su página journal. And this will give you more stability to your journal page. Así que lo pueden hacer. Yes. Por eso cuando yo estoy trabajando con medios húmedos, no solamente con Lindy, sino con cualquier medio húmedo, me gusta siempre utilizar páginas que queden en medio de otras. Porque si lo veo así que queda muy flimsy, lo que hago es que las pego. This is why I always like to use, when I'm using wet mediums, I
I always like to use pages that are in between others, because if I feel they are very flimsy, I just glue it down. Cosas importantes. Important things about Lindys in general. Los Lindys no son permanentes. Cada vez que ustedes los mojen, ellos se van a modificar. Un poquito más, un poquito menos, pero van a cambiar. Important thing, the Lindys are not permanent. Anytime you wet them, they want to change. A little bit more, a little bit less, but they will change. La mica o el brillo tampoco es lo menos permanente. Si ustedes se fijan, aunque esté seco, ustedes hacen así y ustedes van a tener algún tipo de transferencia de color. The mica is even less permanent. If you rub it, even when it's dry, you will see that you have some transference of pigment. So that's important to know, because every layer that you put on top, it will be affected. Esto es importante que lo sepan, porque eso significa que cada capa que ustedes le van a poner arriba se va a ver afectado. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ¿con qué me gusta trabajar a mí? Por ejemplo, las tintas tienen que ser tintas permanentes. What I like to work with, for example, the inks has to be permanent. You cannot use distress inks on this. At least unless it's part of what you want to do, because it will change the background. Por ejemplo, a mí no me gusta usar las tintas distress con los Lindys, porque a menos que sea parte del diseño o de lo que quiera hacer, porque va a cambiar el fondo. A mí me gusta usar tintas permanentes. Y a mis manos, yo siempre he trabajado con Archival, pero en mis manos han caído unas tintas que estoy un poco enamorada de ellas. I always work with Archival, but to my hands, I got these inks that I'm truly in love with them. These are chiaroscuro aging. Me han caído estas tintas en la mano, me encantan. Se llaman chiaroscuro. Y vienen en dos modelos. Vienen las aging, que son precisamente para envejecer, y las dusty, que son para pintar. They come in two varieties of colors. Of course, aging. And dusty are for inking and, color. They're permanent alcohol inks. So they are very good. Very good for stamp and anything you want to do. Son muy buenas para estampar o cualquier cosa que quieran hacer. A mí me gusta entintar mis bordes siempre. Me gusta darle un marco a mis páginas. I like to ink my borders and to give some frame to my pages. Y yo siempre entinto en dos colores. And I always ink in two colors. One, like a color. Uno, un color. No sé cómo otra forma de ponerlo. Que se mezcla un poquito con el fondo. A little color that blends with the background. Like this one. Y luego le añado el oscuro. And then I add the dark one. More subtle, but it's part of, like, again, aging the pages. Hola, Yemara, ¿cómo estás? Y usualmente entinto en capas. And I usually ink in layers. For example, I ink first time now. But if I add later some modeling paste or something, I will ink again and I will ink again at the end. Siempre me gusta entintar en capas. Por ejemplo, ahora que voy a poner un poco de pasta de textura, después voy a volver a entintar y después, cuando termine, voy a volver a entintar. ¿Ok? Voy a buscar
un stencil. I'm gonna look for a stencil to add to this. Y voy a usar mi lógica que uso siempre para los stencils, que es agarrar el primero que encuentre. I'm looking for a stencil, and I'm using my favorite technique to choosing a stencil is to grab the first one. En este caso, voy a usar este de Finaber. And I'm gonna use this one from Finaber. Y voy a usar cream paste from Starburst, que se me está acabando. It's almost gone. No estoy, como este texto es así como al azar, no estoy poniéndole mucho cuidado en qué partes estoy colocando el texto. Since this text is random, I'm not putting too much attention of how much of the stencil I'm using. Lo que sí es que como acá usé bastante, quiero usar menos acá en la esquinita. I'm gonna use, since I use a lot of here, I'm using a lot less in this corner. Hi, Lisa. Déjenme limpiar mi stencil. Ustedes saben que yo soy un poco paranoica con el tema de los stencils. Let me clean my stencil. You know, I'm a little bit paranoid with this. Siempre limpien sus stencils después que usan pasta de textura. Always clean your stencil after you use texture paste, because the texture paste gets in the holes. And for example, with this is not that bad because it's not sharp, but it can change the shape of your stencil when it dries. Siempre les digo que limpien su stencil porque, como se habrán dado cuenta, la pasta se mete en los huequitos. Entonces, en este caso, este stencil que estamos usando no se nota tanto, pero eso le cambia la forma al stencil. Entonces, si usted tiene un stencil que es más recto, lo va a deformar. Perfecto. Uy, tiene que ver cómo me quedaron las piernas. You have to see how my legs are. Ok. Quiero que se fijen en algo importante de cómo va cambiando. I want to show you something. Even with if the paste is white, it will start taking the color of the Lindys a little bit. So it will blend with the background. Si se fijan, a pesar de que la pasta es blanca, se empieza a mezclar un poco con el Lindys del fondo. ¿Ok? Y se va a mezclar mejor. Porque la pasta es húmeda. Mientras más húmeda es la pasta, más se va a mezclar con el fondo. The wetter the paste, for example, there are other pastes that are more liquid, it will blend better with the background because it's going to start like suck the color from the background. Y vamos a secar esto también. Let's try.
Por supuesto, en la medida que ustedes lo sequen rápido, absorberá menos color. Of course, when you dry it faster, it will suck up less color. Okay. Vamos a ver, busquemos un punto focal. Let's look for a focal point. Ustedes saben que mis favoritos son las fotos. You know, my favorite are picture. So, we have this pretty lady that it was not meant for this, but I like it. Let's see what else I have. Christmas, handsome guy. I like this one. Hi, Kim. You know what? Let's say I'm lazy. Y voy a usar esta. Let's say I'm lazy, I'm gonna use this one. Okay. This is my main character. Es mi personaje principal. Le voy a entintar los bordes. Ella ya yo le había, ¿cómo se llama? Le había pasado una capa de gesso transparente. I already put in this one a coat of clear gesso. Eso me mantiene los colores un poco mate y a la vez protege la foto. That will give the picture a matte finish and also will protect the picture. Entonces vamos a buscar unos elementos para que me hagan feliz. Let's look for some elements that will make me happy. Ustedes saben que yo soy fan de los acetatos. You know, I'm fan of the acetates. And this will look amazing around here. Sí, that is good. Eso me gusta. Butterflies, my favorite. This one. Okay, empecemos a pegar. Let's start gluing down. Glue. Yeah. Ahora mismo se va a ver un poquito de la goma, pero cuando se seque, como esto seca transparente, no se va a notar.
Right now, it will show a little bit of the glue, but when it dries, it will not, it will dry clear, so you won't see it. Si se fijan, no le pongo goma por todos lados. If you see, I don't add glue everywhere. Because acetate has so much static that you don't actually need to glue it everywhere. Y voy a buscar unas efímeras. I'm gonna look for some ephemeras here. Let's see what I have. Ooh. Maybe this. Por supuesto, todas estas cosas las pueden conseguir en 49 en 49. Las pueden conseguir en Spectrum Creations. Of course, everything I'm using, you can find it at Spectrum Creation. Y si algo no hay en la tienda, ustedes se lo pueden pedir a Maddie y ella se los va a conseguir. And if something that is not in the store, you can ask Maddie and she will get it for you. Oh. Sorry guys, I have too many things. Lo siento chicas, tengo como mucho chéchere. Y ustedes saben que estos domingos son random, así que las cosas no están planeadas. And as you know, these are random Sundays and things are not planned ahead. I'm just going with the flow. Esto que ustedes ven aquí en realidad son recortables de 3/4 design. These here are cuts out of 3/4 design, and these were from ooh, yummy. Like it? Ooh, I like it. Me like it. Estos son unos washi tapes que le compré a Maddie, que están divinos. These are some washi tapes I bought from Maddie that are amazing. Porque tienen este fondo como si fueran como partes quemadas, que se ve genial. Oye, ¿y entonces? Sorry. Uf. ¿Qué vaina? Bueno, saca el bisturí pues. El tape está intenso que no quiere abrir. There you go. Oh, I think I should. Not for this one, but I should. Madison. Sí, creo que debe. Madison quiere que ponga una foto de Harry Potter. Voy a hacer un día de esto voy a hacer un journal de Harry Potter. One of the days I'm gonna do a Harry Potter journal in honor of Madison. Ay, ustedes saben, ¿no? Hay días que los bordes no cooperan. ¿Y qué hace uno cuando los bordes no cooperan? Aquí está. Ya le iba a poner goma. I would say when the borders are not cooperating, you look for the glue, but now I haven't.
pretty. ¿Creen que debo ponerle otro arriba? Do you think I should put another one in the top? Let me see. No. Y ya va aquí. Voy a ponerle solamente abajo. A veces uno no necesita ponerle tantas cosas a una página de journal. Sometimes you don't need to add so much to a journal page. You know? A veces solamente quieres agarrar una horita, matar una horita de tiempo y hacer algo sencillo y que te guste. Sometimes you just want to kill an hour and do something that makes you happy. A ver, esto es Graphic 45, también con tema otoñal. Como se han dado cuenta, esto es como bien otoñal. As you can see, I'm very into autumn, fall. Some leaves. Yes. Siempre a mí lo oscurecemos un poquito, porque si se fijan, estas efímeras tienen colores muy brillantes. Entonces yo la quiero un poquito más oscura. Entonces para eso uso la tinta. As you can see, this ephemera has very bright colors. So I use a little bit of the ink to age down the colors. Quiero ponerle algo aquí como representativo. I want to add something here. No, quiero poner un quote que sea más como poderoso. I want to add like a very powerful quote. Let me see what I find. Let me see the quotes. Espérenme un segundo. Vengo. Ay, Dios mío, ¿cómo salgo de aquí? How I will... Oof. Coming back.
I'm back, I'm back. Me gusta esta cita que dice, I like this quote say, there is magic that happens within our souls every time we create. Así que voy a usar esa. Estoy aquí fuera, estoy cortándola en mi... para que quede recta. So, let's see. La estoy cortando en la guillotina para que me quede lo más recta posible. I'm cutting it out in my trimmer to have it straighted. I can because I am not very good cutting straight. Okay. There's some magic that happened. There's some magic. There's some magic that happened within our souls every time we create. Vamos a ver si puedo. You know what? I don't like it. Me gusta el quote, pero no me gusta cómo se ve ese fondo blanco. I like the quote, but I don't like how it, the aesthetics, how it looks. Ok, voy a darle un poquito más de chocolate aquí para balancear. I'm gonna give a little bit more darkening here to balance. Yeah, looking much better. Actually, I'm tempted to leave it like this. Estoy muy tentada de dejarla tal cual. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le hace falta algo o la dejo así? What do you think? Something missing? Or I'll leave it like that? Voy a cortar esto mientras ustedes me dan su opinión. I'm gonna cut this while you give me your opinion. A ver, ¿qué dice Maddie? I look like Lindys Sprays and like them. I like the Moonshadow Miss, the flat Fabios, and Starburst. It looks so neat. Yes, they are very good. Hi, Rachel. Rachel. Not Rachel. Rachel. Aloha. Because Rachel is from Hawaii, right? Digo aloha a Rachel porque ella es de Hawaii. ¿Verdad? Ok. Tell me. ¿La dejo así o le pongo algo más? I'll leave it like this or add something else. No, I really like it. See, I really like it like that. I'm not gonna add anything else.
If you have any question, Rachel, just let me know. Don't worry, I will repeat myself. I don't mind. Estoy diciendo a Rachel que si tiene alguna pregunta sobre los Lindys o sobre lo que quiera, que me diga, que a mí no me importa repetirme. Miren con que estoy cerrando la goma. Look how I'm closing the glue. Tengo la cabeza perdida. Yeah? What do you think? A mí me gusta. Está sencillo, pero tiene su encanto. I like it. It's simple, but I have charms. A mí me gusta poner algunos detalles con mi gel pen, con la pluma de gel. A mí me gusta ponerle así como pequeños puntitos. I like to add little dots. I don't know why, but I love it. Realmente nunca he entendido por qué me encantan tanto los puntitos, pero dicen los calígrafos que los puntitos te centran. The calligrapher says that the dots centers you. So when you draw circles and dots, you are centering yourself. Así que supuestamente cuando tú empiezas a dibujar como puntitos y círculos, te estás realmente como centrando. Poner unas luces al cabello. Lo bueno de las plumas de gel es que escriben encima del acetato. The good thing about the gel pens, they write on top of the acetate. Después tú tienes que esperar que se seque, pero quedan muy bonitas. You have to wait until it dries, but it's very good. ¿Y qué fecha es hoy? Hoy es 27 de agosto. I always add the date to my journals. Siempre le añado la fecha a mis journals, porque si no siento que no es journal. Así que bueno. Déjenme añadir aquí. ¿Qué les pareció? What do you think? Simple. But one of the beauty of the sprays of Lindys is that you have this very rich background. And you don't need to add that much. La ventaja de los fondos de Lindys es que son tan vibrantes que realmente no tienes que añadirle mucha cosa, porque son bien complementarios. Si se fijan, por ejemplo, si yo hubiera puesto tintas o hubiera puesto ¿cómo se llama esto? Pintura de acrílico, lo más probable es que hubiera terminado añadiéndole
¿cómo se llama? Un sello o algo así para darle más textura al fondo. For example, if I have decided to use inks or some sort of acetates, I will probably end up adding some backgrounds like stamps or more texture or rice paper. But since the Lindys has so much texture and they are very, as you see, they give you a lot of texture just with the color. I don't need to add that much in the background. Así que por eso es que me gustan mucho, porque realmente no tienen que añadirle muchas cosas. Es más, les voy a enseñar algunos páginas que hice en el pasado, que las hice también con sprays y que tuvieron resultados muy lindos. I'm going to show you a couple of pages I've done in the past with the sprays that have a very good finish. Let me just look for a couple of journals and show you. ¿Qué tengo por aquí? Ok, aquí está. Por ejemplo, este es mi journal de práctica, como les he enseñado. This is my practice journal. And, algunas cosas que he hecho en el pasado es estas acuarelas, this is watercolor. Por ejemplo, this one. Esta página la hice con el purple teal. Fue el color principal que utilicé. Y luego lo que hice fue simplemente ponerle rub-ons. I use the purple teal in this one with a couple of other colors. And at the end, I just add some rub-ons. And that's it. It was a great page. I really love that page. This one. Esta también es solo sprays. Todavía no le he hecho nada. Es más, podemos, si tienen tiempo, podemos trabajarla. Let's, if you have time, we can work this. This one, for example. Esta me gusta mucho. This one I really like because I add the gold splatters and it turns out amazing. Look at this. Por ahí tengo varias. Esta fue más sutil. This was more subtle. But also, I really like to take the pages that I've done and just add some rub-ons and that's it. Me pasa mucho que me gusta agarrar páginas que he hecho y simplemente tomar unos rub-ons y ya, está lista. Así que esos son, por ejemplo, algunos ejemplos de cosas que he hecho. Sí. Esta también. This is more subtle. But I made like a rainbow-ish. Esta también fue muy sutil. Fue como un arco iris. Pero no, esta fue con Magicals. This one was with Magicals. This was not with sprays. Esta también fue con spray. This one was with sprays. This is watercolors. This one I'm not sure. Watercolor. We did this last week. So, yeah. We have several things around. Así que esos hemos hecho varias alrededor. Estas son. These ones are. No, these were acrylic.
Tengo el mini. I have the mini. Let me see. Este es Magicals rice paper. Magicals. Este es spray. This is spray. No, this is acrylic. This is spray. Este es spray. Una de las cosas que hice con yes, the Moonshadows mist are all brown, sepia-ish, with a color shimmer. I can show you several if you want. I have time. So, if you want to stay, I'll show you. Okay, let's grab a page. This is watercolor. And let's grab some Moonshadows. Yeah, I like it. I like when you ask me things. A mí me gusta cuando me preguntan cosas, porque así no tengo que pensar. Because that way I don't have to think, you know? Okay. Por ejemplo, for example, this tree are Moonshadows. This is Moonlight Mulberry, Buccaneer Bronze, and Pegleg Pit Purple. Okay? The three of them are supposed to be similar, but they are. I'm gonna put it side to side so you can see it. This more in the copper. And just for fun, I have the teapot purple here. I'm using watercolor paper because it dries fast. Estoy usando papel de acuarela porque se seca rápido. See, these three are very similar. They have the sepia, and but the Starburst you get the color, the full black color. Okay. Let's show you something else. That these are also Moonshadows. They dry muted because of the paper, because this is watercolor paper. Because if you spray it in something like this shiny, I think I have some mixed media paper around. You will see the difference. But what I want you to see is they're very, the undertone is the same. You see? See? Let me find another paper. Sí, o sea, de repente it depends on what you like. Important thing, and I owe you a video about Lindys versus paper. Les debo un video que se llama Lindys versus papel. Cuando ustedes están trabajando con colores acuarelables, el papel hace toda la diferencia
en el acabado. When you're working with watercolor pigments or water-based pigments, the paper makes the difference, all the difference in the world in how the end result is. Créanme que hace muchísima diferencia. Trust me, the difference is, this is cardstock, and I think I have mixed media paper somewhere. And this is mixed media paper. Okay. Oh yeah, the paper is very important. I'm gonna use this one. This is lovely. This is golden doubloon. I think doubloon, like the pirate gold coins. This is watercolor, cardstock, and mixed media paper. Okay, this is not very heavy, but the finish is important. And I'm gonna add this one is gold, so you can see the difference with the two papers. Yes, but I already shake them. Okay, these are not 100% dry, but you have the idea. Do you see the difference in the shine? When you see the shine is when you truly realize that the papers makes the difference. See? Because watercolor paper absorbs the pigment very fast and leave the shimmer in the surface. Porque el papel de acuarela absorbe el pigmento súper rápido y deja el brillo en la superficie. La cartulina es también porosa, pero no tanto, y el papel de mixed media es el menos poroso. And the cardstock is a little bit porous too, but the mixed media paper, even if it's thinner, is less porous because it takes longer to dry. So these two are Moonshadows. This one is Starburst. O sea, estos dos son Moonshadows, este es Starburst. Y para hacer la comparación completa, and to do the full comparison, let me bring Flat Fabio.
This is Flat Fabio. Flat Fabio are, they have no shimmer. Yes, the Mix Media pulled the shimmer. It's a light yellow. And see, with Flat Fabio it's not that different. Con el Flat Fabio no es tan diferente porque no tiene brillo. Flat Fabio has no shimmer. So there's no difference, almost no difference between the papers. Because it's only the pigment. Porque es solamente el pigmento. I hope that helps. Espero que eso haya ayudado. Pero como te diste cuenta, los Moonshadows, no importa cuántos colores uses, todos son para mí son lo mismo. For me, Moonshadows, I love them, but they're pretty much the same. So even if I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I have like 12. You can live with 6. Así que a mí me encantan los Moonshadow, no se equivoquen. Y tengo como 12. Pero la realidad es que no necesitan 12 ni 15. Como son más o menos lo mismo, puedes vivir con 6. Porque son básicamente lo mismo. Así que para mí no hacen tanta diferencia. So for me, the Moonshadows are, I love them, but I don't need that many. So with this 12, I'm gonna live forever. Lo mismo pasa con los Flat Fabios. Same goes with the Flat Fabios. I have some, but I don't have that many. I have like 20 maybe, because I have lots of watercolors that does the same. Con los Lindys, con los Flat Fabio me sucede un poco lo mismo. Tengo como 20, pero no me hacen tanta diferencia porque para mí son básicamente, porque tengo muchas acuarelas y me duran mucho. Así que realmente no los voy a usar tanto. Los Starburst, a mí, que me encanta el color, me vuelven loca. The Starburst, me, that I'm crazy about color. I love them and I want them all. Así que, dato curioso, curious fact, los Lindys vienen así, en una botella que está vacía. Y tú puedes pensar, dije, ¡ah! Me estafaron, vinieron sin nada. So the Lindys comes in these bottles that have apparently nothing, but they have this powder in the bottom. And you will think, oh, they ripped me off. No, they don't. Lo que tienes que hacer, what you have to do, is open your bottle, and you have this line over here. You're gonna take water. If you have hot water, use distilled water. If not, just use regular water. Si tienes agua dura, usa agua destilada, pero si tienes agua regular, pero si tienes agua buena, usa cualquier agua que tengas. Y vas a llenar el frasquito hasta la rayita. And you're gonna fill the bottle till the mark. You're gonna close. Wait like a minute. There are 92. I'm gonna let you know how many I have. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
I have 78. Huh? 70. Yes, 78. So yeah, I think there are a couple of new things. And cuando ya esperas un ratito, you shake it, 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 shake it. See? Because they have the power in the bottom. And you shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it. And when you are ready, just spray it. And there you go. Beautiful. And you can see how the watercolor paper is actually sucking up the moist. And you can see the shimmer. So yeah. And you can mix it. And layer it until you're happy. A bit of blue, splatters of blue. This is one of the most, I think, satisfactory things in the world. Work with magicals and Lindys in general. Truth is that I'm a little bit obsessed, but you can work with less. Rachel me está diciendo que ella está empezando su colección de Lindys. Look how the streaks of colors. This is the creme brulee working. Love it. No, you don't need them all. What do you need? I'm gonna tell you what do you need. Then you have them all. You can have them all. You need creme brulee. There's also another one that is very good. I'm running out. Not this one, not this one. But I'm running out. Is frozen Jack Frost. See? This is white. This is white, and but it's a very special white. And you can see it like here. This is an amazing white. So you need creme brulee. You need frozen Jack Frost. You need one gold. There are several beautiful gold. My personal favorite is, let me see if I have it here. There's Bayou Boogie Gold. It's the best gold ever. But I think I don't. This is good too. But Bayou Boogie Gold is my favorite, and I don't find it right now. But it's very good. But you need any gold
You need one teal. Okay, creme brulee, frozen jack frost, a gold, any gold. You need a teal, a green, and a blue. Okay. You need a then you need an orange and some kind of magenta or pink. With those, so you need like 10 colors to do almost anything, and a couple of Moonshadows. With that, you can do like a zillion of different backgrounds. And you can do another thing. For example, one of the things that I like to do, I like to cut, die cut, for example, these leaves. And you can do this with magicals also. You don't need to do this with, but you can have die cuts. I have a couple of leaves here. This is watercolor paper. And I have this, and I need, and you can do two things. The easy one, you grab your green, okay, and let's add a little bit of teal here, a little bit of creme brulee for shine. And you can have like a brush, any brush, and add some and you can make your own, you know, your own leaves. Or you can just paint it like regular paint. On the jello. See? And if you're having fun, why not wrap a paper and just make a print. See? So you don't waste not even a little bit of ink. And this, when it's dry, you can use it as a rice paper. I think I have some somewhere. Let me show you. I put it somewhere. A veces me pasa que no me acuerdo dónde he hecho los proyectos. Sometimes I don't remember
where I like this one. This in the background is a kitchen towel that I decoupage with Spectrum Art Creation glue. So this background is actually a napkin, the kitchen towel. And los contra, the cons, your hands are gonna end like this. Always. It will fix when you wash your hair. It goes away, because it won't get away when you wash your hands. You have to wait until you wash your hair. Lo único que las manos te van a quedar así, y se te va a ir, bueno, cuando te laves la cabeza. No se va a ir cuando te laves las manos, se va a ir cuando te laves el cabello. Good for me, I have to wash my hair today. Lo bueno es que yo me lavo el pelo los domingos, así es que para quitarme esto de las manos. Bueno, espero que les haya gustado. Nos tomó 1 hora hacer el proyectito original. Y, ¡hey! ¿Qué pasó, Maricel? Y bueno, hemos estado como 40 minutos más hablando y experimentando. It took us like 45 minutes, an hour. And we also have another 40 minutes talking and playing. Lisa dice que esto la ha hecho tener ganas de ir a jugar. Y yo creo que siempre les he comentado que para mí lo más importante de hacer lo que hago, aparte de ustedes, que me motivan, es jugar, es relajarme, es divertirme. One of the things I always say that besides you guys that motivates me and makes me happy, what drives me is just that, playing. I really love to play with my things. A veces estamos tan preocupados porque quiero que algo me salga bonito, quiero que algo me salga espectacular, es que quiero tener tantas cantidades de likes en mis redes, que a veces se nos olvida el por qué hacemos esto. Sometimes we're so busy thinking, I want to do something spectacular, I want to have X amount of likes in social media, that sometimes we forgot what is the reason behind what we do, and is to have fun, to let it go. And the only way you can be good on what you do is playing. Y la única forma que realmente vas a ser realmente buena en lo que haces es jugando y experimentando. Por eso siempre les sugiero que tengan, por eso empecé yo a hacer journal. And that was the reason I started doing journals. And I always recommend you to have a small journal. It doesn't have to be this very fancy and expensive journal. This is a very inexpensive journal. This is Artisa. I think they have like $3 for $15. They're very inexpensive watercolor journal. But here is where I experiment everything. I do fun things, I do a background and I take it back like a year later. I glue things, sometimes I don't like, and I just painted everything black, and again and again and again. And y bueno, lo que les decía a las chicas, que por eso siempre las motivo a que tengan un pequeño journal donde practiquen, donde ensayen, donde vean los colores que les gustan, donde practiquen técnicas o simplemente se diviertan. Sometimes you have to just find out what are the colors you like, and experiment with things on colors and techniques and anything. It's just having fun.
And then you can have another journal when you do more fancy things like this one. But something small when you can practice will do amazing things. A ver, déjame ver qué están diciendo. Rachel said, I need to do that as I have much time. I cannot work. Master hands up. No tengo idea de qué es eso. Nunca lo he usado. I have no idea what is that. Never use it. But it goes out when I do the dishes, so I don't mind. Otro secreto que tengo. Another secret about journals. There's this amazing artist named Tracy Scott that she does doodles. Not doodles, she does a lot of things, but she has this little book when she does doodles. Ella tiene, Tracy Scott tiene un librito en el que hace garabatitos. Así que yo tengo este journal también igualito al otro. It's the same as the other one. And I just do doodles. You know, I told you, I do the balls and I color and... Y muchas de esas piezas las tengo así y me las llevo y después cuando tengo tiempo empiezo a rellenarlas por ahí. And I take this and when I have the time I just fill it in color, or I just take a black pen and fill it in black, and then I take a white pen and I add white things, and I have a pencil and I drew something, and in different stages. So when I have this, I only need one pen or one pencil, anything I have in hand, and I just start just letting go. And sometimes they're just lines like this, you know, like a ruler, and I do some lines randomly. And sometimes I take a stencil, like this one. This is a stencil, and I redrew the stencil to, and so on. I do like to draw mandalas. I don't like to paint them, but I like to draw them. And see, just random things. And this makes me happy. It's just a little something to have fun. This one is not so good. This is like highlighters, I think. Estos son como highlighters que los tomé en la oficina. This is Posca paints. This is color pencils. This is color pencils. This is color pencil. This is markers. Color pencils. Color pencils. Color pencils. Markers. This is color pencil and markers. Color pencils. Color pencils. I really like color pencils. So this is markers. Whatever I have in hand. Just, you know, keep your hand and your mind busy. And I don't know, having fun. It's play. At the end, everything is about playing. Everything is about playing. So I hope you like what we do today. So you doodle then and you color. Yes, yes. But I change the doodles. I do the basic drawing like this. For example, this is just squares, and then I start adding color and doodles. So yeah, that's. But they change in the process. For example, if I'm doing something round,
and it's not that round at the end. I just covered up. So yeah, it changed. It changed depending of what I have in mind. Shadow doesn't tangle. Me estaban preguntando que si yo primero dibujo los cositos estos y después los pinto. Y le decía que eso cambia. Que eso cambia dependiendo de cómo vaya haciendo las cosas. Y Rachel, no es Rachel, es Rachel, hacia Centangle, y le estoy diciendo que Charo hacia Centangle también. So, I'm hungry. And so, I am leaving. Quiero solamente terminar. Miren qué bonito esto. Look how pretty. Look how pretty. Ahora yo esto cuando se seca lo voy a troquelar para convertirlo en hojas y en diferentes cosas. When this dry, because it's still wet, I'm gonna die cut it, and it will go to my die cut little drawer. I have this die cut little drawer where I have a little bit of everything. Así que para cuando yo quiero hacer proyectos ya están las cosas cortaditas. So when I want to do a project, everything's already cut. So probably this is going to be like leaves or something basic. Así que bueno, me alegro que haya... déjeme volver a enseñar ya que está más seco. Let me show you again. Now that's more dry. This is mixed media paper. Quiero cerrar simplemente diciéndoles que ningún tipo de arte está separado del otro. I'm gonna close this live saying that no art have a division from the other. And that's the beauty of mixed media. Y esa es la belleza del mixed media. Todo lo que haces y todo lo que te gusta, lo puedes mezclar para hacer tu propio estilo. No dejes que nada te limite, nada. Nada, la única persona que te puede limitar eres tú mismo. Don't let anything or anybody limit what you want to do. You have to find your own style, what you like, what makes you happy, and experiment and playing is the only way to find it. And you are the only one who can limit yourself. And we're not going to do that, right? So, chicas, las quiero un montón. Las quiero un montón, así que Mom want to eat, don't you? Así que gracias por acompañarme como todos los domingos. Creo que nos está gustando esta hora. Por ahora la puedo mantener. I think we are liking this time of the day. I think I'm gonna keep it. So thank you all. Mahalo, Rachel, for joining me. And gracias, chicas, por siempre estar conmigo y acompañarme en mi locura. Thank you guys for being always around and join me in my great things. So, love you all. Have a great Sunday. Las quiero mucho. Que tengan un domingo espectacular.